شيلالله 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 محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأهله أجمعين ثم إلى سيدنا الكتب ورسول الرضا سيد الكتب الصحابة رسول الله ثم إلى رسول الخلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى رسول أحد المجيد الحسين ثم إلى رسول علي بن شيخ محمد البكر رسول جابر الأنصاري وسيدنا علي عريض الشيخ محمد نقيب ثم إلى رسولنا أوليك الرباني العارف سمدان سيدنا شعب الكتب الجيلاني وأولاده وذريته ثم إلى رسول المكتب محمد بن علي وعلى رسول المكتب سالم الحبيب عبد الرحمن بن محمد الثقف وعلي ثم إلى رسولنا وحضر سيدنا علي بكر السكران وسيدنا علي بن أبي بكر السكران ووصل اليوم آخر ثم إلى سيدنا أحمد المهاجر وأحمد بن عيسى وسيدنا علي المكتب محمد بن علي ووصولهم وغيرهم ثم إلى سيدنا عاقل بن سالم سيدنا فوز الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم ووصولهم وغيرهم ثم إلى الإمام الغزالي والإمام أحمد ووصولهم وغيرهم ثم إلى رسول شمس وإسماعيل هود الحبيب عبد الله بن أبي بكر العزيز الأكبر وأولاد الحبيب كتب العدد الحبيب أبي بكر ووصولهم وغيرهم ثم إلى سيدنا كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العتاق وشيخ علي بن عبد الله بارك ووصولهم وغيرهم ثم إلى سيدنا كتب الأرشاد وخوف العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب محمد بن سنة الهبشي ووصولهم وغيرهم ثم إلى جميع سادتنا علي أبي علي ووصولهم وغيرهم ثم إلى أهل معلى وأهل زبل وأهل شبيكة ووصولهم وغيرهم ثم إلى أهل بدر ووصولهم وغيرهم ثم إلى أهل بكير ووصولهم وغيرهم ثم إلى صاحب الولاية والمقام محمد رحمة الله سيد وكيل ووصولهم وغيرهم ثم إلى وصولهم بالصنعة ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب علي الصفي السكر ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب الشيخ بن أحمد بن عبد الله بن والحبيب محمد بن أحمد بن عبد الله بن ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب محمد بن عيد الهبشي والحبيب محمد بن أحمد المحضار ووصولهم وغيرهم ثم إلى رسول الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السكر والحبيب علي ذي الكتب الحبيب علي بن محمد بن هاشم السكر ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب محمد بشور بن حسن عيدون والحبيب محمد مسرور بن حسن عيدون ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب الشاب محمد مسعود بن حسن عيدون وأخيه أبي محمد الحبيب عبد الرحمن بن محمد بشور بن حسن عيدون ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب صالح بن نصر الحافظ الحبيب جعفر بن شيخنا السكاف ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب حسين بن علي بن العز والرغبة ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الكتاب ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن العطار ووصولهم وغيرهم ثم إلى جميع العلماء والعلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى رسول الرجال الحبيب علي بن حسن بن صالح السكار ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحبيب هاشم بن أحمد الجفري والحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن بن عبود ووصولهم وغيرهم ثم إلى الحباب أسماء بن حباب بن عبد الرحمن الجفري والحباب سيدة بنت عبد الرحمن الجفري والحباب اللؤلؤ بنت عبد الرحمن الجفري الحباب طلحة بنت عبد الرحمن الجفري والحباب رقية بنت عبد الرحمن الجفري ووصولهم وغيرهم ثم إلى رسول الحبيب مصطفى بن زيد بن مصر بن عيد ووصولهم وغيرهم ثم إلى حمزة عبد أحمد مصطفى بن عبد العيد ووصولهم وغيرهم ثم إلى رسول الوالد الحبيب عجلوس بن حازم الجفري ووصولهم وغيرهم ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى حي رسول العين وهاجي الأسمي وإبو جوين ضامن ومسلم وإبو مرزيد وإبو مثلي ووصولهم وعظل ثم إلى ولي هجم الرياح
وهجي جمع مرموج وهجي هائي وهجي ميدا ورحمة الله والجل وبجو عند موصولهم معذر ثم إلى روضة غفرانه وبدرمه ووصولهم معذرهم الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويرفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد أبي القاسم الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan daripada rahmatnya dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali untuk melantunkan daripada qasidah yang di dalamnya menerangkan daripada sejarah yang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Tiada lain daripada titel ini semua yang kita miliki ini berkat daripada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus mengetahui tentang sejarah daripada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang detik-detik daripada kelahiran daripada Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana di sini oleh Imam Muslim diceritakan yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad undiru bi hululil buksi wan naqami. Yaumun, di hari tafarrasa fihi al-fursu, yang dimana mereka orang-orang Faris. Al-fursu di sini makna daripada al-fursu ini itu ummatun azimah, yaitu satu golongan yang begitu banyak. Sebagian ada yang mengatakan daripada al-fursu ini siapa? Yaitu cucu-cucu daripada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Tapi di sini mu'tamad al-fursu yaitu termasuk anak cucu daripada Hadram bin Al-Fahsyad bin Syab, yang dimana Hadram ini katanya mempunyai keturunan sampai lebih dari 10. Keturunannya lebih dari 10, dan mereka semuanya yang lebih dari 10 ini orang-orang kuat semua. Makanya di sini disebutkan summu bidzalika likamali syaja'atihim wa tamami firasatihim. Mereka dinamai fursu karena apa? Karena sempurnanya dalam keberanian daripada mereka, anak-anak cucu daripada Hadram bin Al-Fahsyad ini. Lah, di sini mereka anak-anak cucu daripada Hadram bin Al-Fahsyad dulu ya. Dulu dia dikasih tahu sama orang-orang ahli kitab. Kalau zaman dulu namanya orang-orang ahli kitab ya. Kasih tahu bahwasanya nanti di zamanmu bakal ada orang ya, bakal ada kejadian yang kejadian tersebut tidak pernah terjadi sebelumnya.
Dan dalam kejadian tersebut kalian bakal menemukan yang namanya kesusahan. Nah, di sini di saat kelahirannya daripada Rasulullah SAW ini terjadi. Makanya mereka Al-Furs ini mengatakan annahum qad unziru bihululil bu'si wan niqam. Mereka memberitahu bahwasanya di hari itu, di hari kelahiran Rasulullah SAW, kejadian yang pernah diceritakan oleh para rohib, yaitu tukang tebak di zaman dahulu, ini terjadi zaman kelahirannya daripada Rasulullah SAW. Dan rohib tersebut mengatakan bahwasanya nanti bakal ada zaman Rasulullah. Di saat zaman tersebut ini bakal ada yang namanya Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi penutup daripada nabi-nabi yang lain, dan yang nabi yang dimana dia menjadi pemimpin daripada nabi-nabi yang lain. Dan di saat kejadian daripada itu semuanya lahirnya Rasulullah SAW. Nah, di antara kejadian-kejadian yang terjadi di saat kelahiran Rasulullah SAW, Al-Imam Busiri mengatakan di dalam syairnya, qasidanya, wabata iwanu kisra wa huwa munsadi'un kasyamli ashabi kisra ghairu muta'in. Wabata iwanu kisra wa huwa munsadi'un sara railatan liwiladatihi sallallahu alaihi wasallam. Di saat kejadian daripada kelahiran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kerajaan daripada Faris ataupun bangunan yang ada di kerajaan Faris tersebut ini semuanya roboh. Kalau kita tahu ya, di sini diceritakan oleh Syekhuna Syekh Al-Ghazali Muhammad Fathillah dalam syarahnya Burda mengatakan yang membangun Iwanu Kisra ini ya, kerajaan Faris ini selama 99 tahun yang membangunnya ini. Dibangun dalam jangka 99 tahun. Dan kalau ente tahu bangunan ini, di mana bangunan ini semuanya di luarnya ini dilapisi dengan emas, ya. Dan di dalamnya ini semuanya terdapat yang namanya permata dan zabarjad. Ini batu-batu zabarjad, ini batu-batu yang istimewa. Nah, di saat lahirnya Rasulullah SAW, nah, ini Iwanu Kisra ini ya, kerajaan Faris ini roboh dengan sendirinya. Dan di situ ini raja-raja daripada Faris ini sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya kerajaannya ini bakal roboh tatkala lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para raja-raja yang lain di zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lahir dan diutus, ini sama halnya terjadi kayak seperti di saat kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan daripada mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa kalah, bisa hancur. Cuman hanya lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu. Di sini Al-Imam Busiri mengatakan di antara kejadian detik-detik lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini api yang ada di Persia, di Faris tadi ini, yang biasa di mana orang-orang Faris dulu ini menyembah api tersebut, ini tidak pernah padam sama sekali. Di saat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini padam. Makanya tadi
yaumun tafarrasa fihi al-fursu annahum qad undiru bihulul bu'si wal iqam. Kau bakal merasakan yang namanya kesedihan mereka orang-orang Faris, yaitu apa? Api daripada Faris ini yang abadi di saat kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah padam daripada kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sungai-sungai Furat di saat lahirnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya mengalir ini berhenti. Banyak kejadian-kejadian yang dialami di saat detik-detik kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita bakal sebutkan, kita bakal terangkan nanti di pertemuan yang akan datang, di mana Al-Imam Busiri mengatakan bahwa asa wa ka'an qadat buhairatuha wa radawariduha bil khayli hinatun. Ini masih detik-detik kejadian-kejadian terjadi di saat kelahiran Rasulullah SAW. Semoga daripada pembacaan daripada benda ini ya, kita mendapatkan berkah daripada Rasulullah SAW. Semoga daripada pembacaan benda ini kita bisa mendapatkan daripada hidayah dan inayah, sehingga kita terus istiqamah bisa membaca ataupun menghadiri daripada benda ini. Dan semoga berkat Rasulullah SAW dan berkat daripada sahibul burda Imam Busiri, semua anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita dijaga daripada segala keburukan baik di dalam zaman sekarang maupun nanti di saat di akhirat. Al-hadimiyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man hadayt tabarakta rabbana fa ta'ala falakal hamdu ala ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilayk. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.